کا मोहताज होता है। आज के मजमून को गौर से सुनिएगा। एक तजल्ली, एक निगाह, एक दुआ तो उसका मोहताज होता है। कोई बरकत का जर्रा, कोई तजल्ली, कोई कबूलियत की घड़ी, कोई कबूलियत का लम्हा, कोई कबूलियत की साथ है, बस इसी का मोहताज है। काम बनते इसी से हैं, काम बनते इसी से हैं। कोई ऐसा लम्हा मिल जाए, कोई ऐसी घड़ी मिल जाए, कोई ऐसी साथ मिल जाए, कोई ऐसा वक्त मिल जाए, कोई ऐसी निगाह मिल जाए, कोई ऐसी दुआ मिल जाए। और फिर वो बंदा ये नहीं है कि कभी चाहता है। बाज़ औक़ात कोई बंदा ऐसा है, वो कहते हैं मैंने जिंदगी ऐसी ही गुजारनी है, चोर हूं, धोखेबाज हूं, डाकू हूं, फलां हूं, मैंने जिंदगी ऐसी गुजारनी है। पर कोई कबूलियत की घड़ी और लम्हा ऐसा होता है, उसके ना चाहते हुए भी कायनात आलम में अल्लाह उसको बदल के अपना दोस्त और वली बना लेता है। कबूलियत की घड़ी, कोई उसके करम की तजल्ली, कोई उसकी अना, कोई उसकी इनायत और नजर का खास करम। रात को बूढ़ी अम्मा तहज्जुद के लिए उठी, रात का आखिरी पहर है, तो उसने महसूस किया कि घर में कोई है। उसने आठ देखी, पता चला तो कुछ चोर है कोई। घर में होना क्या था, जो वो समेटता घर में तो सिवाय फक्र और मुफलिसी के और था ही कुछ भी नहीं। तो उसने महसूस कर लिया अम्मा ने, उस दुर्वेश खातून ने। तो वो चोर वापस जाने लगा। कहा कहां जा रहे हो? घर में है ही कुछ नहीं। कहा तुझे क्या पता, इस घर में कहां खजाना है? अच्छा, कहा मैं तुझे बताती हूं, वुजू करके आ। वुजू करके खुद मुसल्ले से हट गई। कहा पढ़ दो नफिल, बताती हूं तुझे कहां खजाना है। उसको मुसल्ले पे खड़ा करके कहने लगी, मौला यहां तक पहुंचाना मेरा काम है, दिल मेरे कब्जे में नहीं है, हिदायत तेरे पास है, यहां तक पहुंचाना मेरा काम है, आगे कबूल करना तेरा काम है। और उस बंदे ने जब नफिल पढ़े और सलाम फेरा, तो उस बंदे को आज पूरी दुनिया जुनैद बगदादी के नाम पे जानती है। उसने तो फैसला नहीं किया था, कोई खास तजल्ली, कोई करम, कोई इनायत, कोई अता थी जिससे उसका काम बन गया। उसकी जेब में पैसे थे, रोज शराब खाने में जाता था और रोज शराब खाने में जाके शराब पीता था। रास्ते में देखा एक कागज के ऊपर अल्लाह जल्ल शानहू का नाम लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और किसी नापाक जगह पे पड़ा। उसको उठाया, उसको धोया, धोने के बाद जो पैसे उसके जेब में थे जिससे शराब पीना था उसकी खुशबू ली, और खुशबू लेके उस कागज को खुशबू लगाए, उसको ऊंचा रखा, शराब खाने में गया। कहने लगा आज उधार कर ले, पैसे नहीं है, रोज का तेरा गाहक हूं। उसने कहा ठीक है। शराब पिया। रात को वक्त के वली ने ख्वाब में देखा कि उससे जाके कह दो तूने हमारे नाम को धोया, हमने तुझे गुनाहों से धो दिया, तूने हमारे नाम को ऊंचा किया, हमने तुझे लोग में ऊंचा कर दिया, तुम्हारे हमारे नाम को खुशबूदार किया, जा तेरे दिल को खुशबू और विलायत से मामूर कर दिया। ख्वाब खुला तो महसूस किया वो तो बेशर हाफी है, और वो सारा दिन शराब और दिन रात शराब की दुनिया में, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। फिर सो गए, फिर वही ख्वाब आया और फिर वही मजमून और फिर वही पैगाम दोहराया गया, फिर वही मजमून दोहराया गया, फिर दोहराया गया, फिर तीसरी बार फिर उठे। कहा कोई ऊपर से फैसला है, और उनको ढूंढने निकले, घर में नहीं थे, शराब खाने में। बाहर से आवाज दी, एक पैगाम लाया हूं, आ जाओ। झूमता हुआ आया,
اور یہی خواب اس کو سنا دیا. جب خواب سنائے تو ہائے کی بے ہوش ہو گیا. جب ہوش آیا تو مقام ولایت میں تھا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی ان کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. لوگ اعتراض کرتے تھے اس شرابی کے سامنے جس نے 4 دن ہو گئے توبہ کی آپ ایسے بیٹھتے ہیں. فرمایا میرے پاس علم ہے اس سے عمل لینے جاتا ہوں, میرے پاس معلومات ہیں اس سے معمولات لینے جاتا ہوں. کون سی تجلی کا میں آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کوئی ہوتی ہے تجلی, پڑتی ہے. یہ جو بستر ڈال پہ پڑے ہوئے ہیں, یہ جو رمضان کی گھڑیاں گزار رہے ہیں, جو پوری دنیا اللہ کی آنسوں پہ روزے اور عبادتوں میں لگی ہے, یہ خاص تجلی کا انتظار ہے. فضیل بن ایاز نے کبھی نہیں سوچا تھا میں بھی وقت کا ولی بن جاؤں گا. ڈاکہ ڈال کے سوئے ہوئے تو دوپہر میں کھجوروں کے سائے میں تو دیکھا ایک چڑیا ہے, ایک کھجور لی جاتی ہے اور ایک خشک کھجور میں جا کے پھر تر کھجور لی جاتی ہے, پھر خشک کھجور میں جا کے رکھ آتی ہے. کیا منظر ہے, سب سو رہے ہیں, اس کو نیند نہیں آ رہی. اس نے کھجور پہ چڑھ کے دیکھا, اس نے کھجور پہ چڑھ کے دیکھا تو ایک اندھا سانپ تھا, اس نے منہ کھولا ہوا تھا اور وہ کھجور اس کے منہ میں ڈال رہی تھی. ہائے نکلی کہ مولا اس اندھے سانپ کو تو رزق دے سکتا ہے اور میں لوگوں کے ڈاکے جان مال کا دشمن ہوں, میں رزق ایسے پاؤں. اور ایک روایت ہے کہ جا رہے تھے, ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا اور اس قرآن میں آئی تھی کیا مومنوں کے لیے کہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کریں. کون سی آیت؟ الم یعن الذین تخشی قلوبہم. بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھی بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. زندگی بدل گئی, وقت بدل گئے, لمحے بدل گئے, ساعتیں بدل گئے, بدل گیا سب کچھ. اور وہ فضیل بن ایاز شہنشاہ اولیاء بن گئے, اولیاء کے بھی شہنشاہ بن گئے, ولایت کے بھی شہنشاہ بن گئے. ہاں کیا بن گئے؟ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا, پر کوئی ایسی تجلی آئی جس تجلی نے زندگی بدل دی, لمحے بدل دیے, ساعتیں بدل دی, دل کے جذبے بدل دیے اور دل کے فیصلے بدل دیے. مالک بن دینار ایک بچی تھی, بڑی پیاری تھی. جب شراب پیتے تھے ہاتھ مار کے شراب کا پیالہ گرا دیتی تھی. ان کی زندگی میں سب سے محبوب ترین چیز شراب تھی, پر اس سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بچی سے تھی. ناراض نہیں ہوتے تھے, پھر جام اور لیتے تھے اور سنبھال کے پیتے تھے. قدرت کا نظام چلا, بچی فوت ہو گئی. ٹوٹ گئے اندر سے. خواب میں دیکھا کہ میں بھاگ رہا ہوں, میں دوڑ رہا ہوں. خواب میں دیکھا میں دوڑ رہا ہوں اور میرے پیچھے ایک بلا ہے اور ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور مجھے کوئی نہیں بچا رہا. آگے ایک بوڑھیا ایک کمزور شخص ہے. میں نے کہا مجھے بچا لو. کہا یہ طاقتور ہے, میرے بس میں نہیں, اور بلا ہے بھاگے جا رہی. آگے دیکھا تو سمندر آ گیا, آگ کا سمندر جس کو جہنم کہتے ہیں. میں نے کہا بس, اور بلا پیچھے ہے. ابھی میں کنارے پہ پہنچا ہی تھا تو ایک دروازے کھلے, چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے اور میری بچی آئی. اس نے میری انگلی پکڑ لی اور ایسے بلا کی طرف ایسے کیا تو وہ بلا ختم ہو گئی. میری سانس میں سانس آئی. میں نے کہا بیٹی آج تو نے مجھے بچا لیا. یہ کون تھے؟ بابا یہ آپ کے گناہ تھے, یہ آپ کی خطائیں تھیں, اور وہ جو بوڑھا وہ آپ کی نیکیاں تھیں. وہ بوڑھی ہستی وہ کمزور تھی, وہ آپ کو نہ بچا سکی. اور تم کیسے؟ بابا ہم جو چھوٹے بچے مر جاتے ہیں یہ مومنوں کی امانتیں ہوتی ہیں, ایسی قیامت کے دن بھی آپ کی انگلی پکڑیں گے. کون سی تجلی ہے جس تجلی کے کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا لمحہ ہے جس لمحے کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ سوچیں کون سا لمحہ ہے جس لمحے کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے گا, منتظر
जो दरवाजा खटखटाता है, जो चौखट पे बैठा रहता है, उसे मिलता है। कैसे मिलता है, जरा सुनना। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये मेरे आका की इस रुखसती से तकरीबन 3.25 साल पहले, हजरत अबू हुरैरा 3.25 साल पहले मुसलमान हुए हैं। बस कहा देर हो गई, आने में देर हो गए। अब फैसला करूंगा, फैसला कि इंशाअल्लाह ताला दर मुस्तफा, चौकटे मुस्तफा को नहीं छोड़ूंगा। और फिर हुजूर के दर पे पड़े रहे दिन रात, हत्ता के उस दौर में गुर्बत फाके थे, कमाने से ये रहे, रोजी से ये रहे, जो देते खुद उनके पास ही नहीं था। फरमाते थे मुझे फक्र, गुर्बत, मुफलसी और फाकों की वजह से दौरे पड़ते थे। और लोग समझते थे ये मिर्गी के दौरे हैं, लोग मेरी गर्दन पे पांव रखते थे। कहा रब्बे काबा की कसम, वो मिर्गी नहीं थी, भूख थी, भूख थी, भूख थी। पर दर मुस्तफा, चौकटे मुस्तफा को न छोड़ा, सफर चलता रहा। कहा मेरे पर मिट्टी पड़ती थी, मेरे पर धूल पड़ती थी, मुझे लोग एतराज करते थे, लोग ताने देते थे, अजीबोगरीब मुझ पर बातें होती थी। दर मुस्तफा न छोड़ा, न छोड़ा, न छोड़ा। यूं मेरे हुजूर रवाना हुए, रुखसत हुए, और यूं दुनिया ने अबू हुरैरा को घेर लिया। अबू हुरैरा कोई बात सुनाओ, तुमने फला वक्त में हुजूर को क्या देखा था, फला वक्त में क्या सुना था, फला लम्हे में क्या देखा था। ओ दुनिया ऐसे घिर के आ गई। कुछ तजल्ली थी जो 3.25 साल तकरीबन पहले चौकटे मुस्तफा पे अब्द शम्स को लाई थी, शम्स का बेटा, सूरज का बेटा लाई थी, और मेरे आका ने लकब दे दिया जा। तो अबू हुरैरा कोई वजह थी, कहां से तजल्ली पड़ी थी? कोई ऐसी तजल्ली हम पे भी पड़ जाए, कोई ऐसी कबूलियत हमारे साथ भी आ जाए, कोई ऐसा लम्हा हमें भी मिल जाए, कोई ऐसी घड़ी हमें भी मिल जाए जो फैसले करवा ले, अर्शों पे हमारे लिए फैसले करवा ले। आप वो मजमा है जो आसें लेके, जो उम्मीदें लेके, जो झोलियां बिछा के बैठा हुआ है। मिलता है, मिलता है, आसें लेके बैठा, उम्मीदें लेके बैठा, झोलियां बिछा के बैठा है, मिलता है। तलब वालों को मिलता है, तड़प वालों को मिलता है। जैसे आप तलब का मजमा बैठा है, तड़प का मजमा बैठा है, बाद औकात बेतलब औलाद महरूम रह जाती है, खादिम महरूम रह जाते हैं, पड़ोसी महरूम रह जाते हैं। कहते हैं रोज सुनते हैं कहानियां हैं ये, रोज सुनते हैं। फिर करीब वाले आगे निकल जाते हैं और ये दूर रह जाते हैं। तलब वाले, तड़प वालों पे तजल्ली आती है, अता आती है और शफकत आती है, और काम बन जाते हैं, निजाम मिल जाते हैं, अताएं हो जाती हैं। तारीख सारी बता रही है, सारी तारीख बता रही है पिछली, कि किसको कैसे मिला, किसने कैसे पाया, और किसने कैसे हासिल किया, क्या था, क्या से क्या हो गया, क्या था, क्या से क्या हो गया। आपको मुझे मौका मिला है अपनी तलब दिखाने का, और 17 रमजान, 15 रमजान, 17 रमजान, 15 रमजान के बाद अपनी तलब बढ़ाने का मौका मिला है, अता पाने का मौका मिला है, शफकत लेने का मौका मिला है, अता और इनायात बढ़ाने, उसकी खजानों से लेने का मौका मिला है। इस मौके से फायदा उठाएं। कोई तजल्ली, कोई एक रहमत की नजर, कोई एक रहमत का कतरा, कोई कणी, कोई कतरा बस मेरे ऊपर पड़ गया तो मेरी दुनिया भी बन जाएगी, मेरी आखिरत भी बन जाएगी, मेरी अता भी मिल जाएगी, मुझे शिफा भी मिल जाएगी, मुझे रहमत भी मिल जाएगी, और मेरे पर करम भी हो जाएगा, करम भी हो जाएगा। ऐसा लोग सारा दिन उम्मीद करके बैठे हो, आस करके बैठे हो, और अपने आप को तस्बीह खाने में बंद कर लिया हो। जी चाहता है बाहर देखूं, रौनकें देखूं, दिल चाहता है कि बाहर फिरूं, दोस्तों से बातें करूं, इधर की सुनूं, उधर की सुनाऊं, कोई गपशप, कोई हाल अहवाल कोई और सुनाए। ये जी चाहता है। इंसान जो है, आपकी फरिश्ते हैं, फरिश्तों से सारी हिस्से अल्लाह ने ले ली हैं, फरिश्तों से सब कुछ अल्लाह ने ले लिया है। फरिश्ते कहे ना हम नेक हैं, मेरा अल्लाह कहता है तुम नेक होने का दावा कैसे कर सकते हो? हाँ, ये कहें नेक जिनके अंदर मैंने सारी चाहतें, सारी ख्वाहिशें, सारी मोहब्बतें, सारी नफरतें, भूख प्यास,
सारी जिंदगी का निजाम मैंने इनके अंदर भर के फिर कहा है आओ मेरे पास, आओ नहीं दौड़ के आओ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ के आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और आता आता अगर गिर जाता है तो फिर उठ के आता है, अल्लाह और खुश होता है। ये जो बच्चा छोटा सा है, जब चलना शुरू कर देता है, अम्मा अम्मा ऐसे करता है, अम्मा कहती है बाहें फैलाती, आओ 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 आओ, और गिरता है और फिर उठता है और गले से लगा के चूमती है, हाय मेरा बच्चा मेरी मोहब्बत में चल के आया, आज इसने चलना शुरू कर दिया। ऐसे ही मेरा अल्लाह बाहें रहमत की फैला के बैठा है, मेरा बंदा मेरे पास आ जा आ जा। और बंदा चलते चलते ना फिर गिर पड़ता है, अल्लाह से दूर हो जाता है, उसकी रहमत इंतजार करती है, फिर आता है तो रब उसका इस्तकबाल करता है, इस्तकबाल करता है। अच्छा, फिर इस्तकबाल करके पता है अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह पाक अपनी रहमत की गोद में बिठाता है, ऐसे सर पे हाथ फेरता है, ऐसे चूमता है, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। शिकवा भी है इसमें, शिकवा भी है, नसीहत भी है। मेरा बंदा उस करीम रब से तू दूर हो गया, कौन सी चीज तुझे दूर ले गई थी? तुझे पता तो है, ऐनल मफर कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िल मुस्तकर, कहां भागेगा? रास्ता तो एक ही है, आना तो मेरे पास है। मेरा बंदा मुझे छोड़ के अच्छा आ गया है। मौला शर्म के मारे सर झुका, गठड़ी है बहुत ज्यादा मेरे पीछे, पहाड़ है बहुत ज्यादा खताओं और गुनाहों का, चुप हो जा, माफ कर दिया। मौला वो कहा उनको नेकियों में बदल दिया, युबद्दिल सय्यातिल हसनात, मैंने उनको नेकियों में बदल दिया। तुझे पता नहीं मैं कितना बड़ा करीम हूं। और फरमाया करीम किसे कहते हैं? करीम उसे कहते हैं जो देते हुए गिने ना, करीम उसे कहते हैं तो दे के जताए ना, करीम उसे कहते हैं जो दे के भूल जाए, करीम उसे कहते हैं जो बार बार आने पे भी दे, करीम उसे कहते हैं जो दे के खुश हो, करीम उसे कहते हैं जो ना ले तो नाराज हो, और करीम उसे कहते हैं भाग गया, दौड़ गया, नाफरमानी की इंतहा पे पहुंच गया, फिर जब करीब आया तो करीब आने के बाद ला तसरीफा अलैकुमुल यौम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था अपने भाइयों से कोई शिकवा नहीं आपसे। मेरा अल्लाह कहता है जाओ कोई शिकवा नहीं, आ गया है ना, आ इसको रंग भी दो, इसको अता भी कर दो, और इसको शफकत और झोलियां भी भर दो। ये करीम है, उस करीम के साथ हमारे वास्ते हैं, उस करीम के दर पे पड़े हुए हैं, उस करीम के दर पे पड़े हुए हैं। कितने रोजे मुकम्मल हो गए? 17 रोजे मुकम्मल हो गए। हाँ, जितने भी इस वक्त दुनिया के मालदार देख रहे हो पीर, मेरी बात गौर से सुनना, आज एक राज बता रहा हूं। जिनके पर महंगाइयां कोई असर नहीं करेंगी, जिनके ऊपर 9/11 करोड़ों के कोरोने वगैरह कोई असर नहीं करेंगे, न किए हैं, जिन पे जमीन आसमान सब कुछ नहीं असर करेगी, उनके पीरों गद्दी नशीनों मुजावरों के पास बेबहा खुशहालियां वसाइल हैं। ये जितने भी हैं इनके बड़ों की तारीख उठाएं, 2 नस्लें 3 नस्लें 6 नस्लें पीछे, वो है जिन्होंने रमजान में किसी फकीर के यहां क्याम किया था, सूखी रूखी पे गुजारा किया था। आपका तो सूखी रूखी नहीं, सूखी रूखी पे गुजारा किया था, फक्र पे गुजारा किया था, हत्ता के पत्ते खा के रोजे रखे थे, पर रमजान अपनी दर से नहीं छोड़ा था, और रमजान को नहीं छोड़ा, रमजान में मुर्शिद का दर नहीं छोड़ा, राहें सच्ची नहीं छोड़ी। मेरे रब ने उनकी नस्लों में खुशियां और खुशहालियां, उनकी नस्लों में खुशियां और खुशहालियां। यही रोजे घर भी रखे जा सकते हैं, यही रोजे अपने मकाम भी रखे जा सकते हैं। रोजे तो रोजे हैं, रमजान पूरी दुनिया में इस वक्त रमजान है, सिर्फ तस्बीह खाने में तो रमजान नहीं आया। पर यह विलायत की रीत रिवायत आपने जिंदा की है, विलायत की रीत रिवायत आपने जिंदा की है, विलायत की रीत रिवायत जिंदा की है। दरवेश ऐसे ही घरों को छोड़ते थे रमजान के सफर के लिए, बल्कि रमजान का सफर रिवाजों में था कि रमजान आने वाला है, आपने किस फकीर के यहां रमजान गुजारना है, उससे पूछा रमजान आने वाला है, आप उन्हें कि जी हमारा काफिला तैयार है, फलां दुर्वेश की खानकाह में हमारा रमजान गुजरेगा। 15 शाबान से काफिले चल पड़ते थे और ईद वहां गुजारते थे, ईद के बाद शवाल के रोजे रखते थे, फिर शवाल के रोजों के बाद काफिले चलते थे। रिवाज में बात थी, माल के लिए काफिले रिवाज में, दौलत के लिए काफिले रिवाज में,
इलाज के लिए सफर रिवाज में, तालीम के लिए सफर रिवाज में, जॉब के लिए सफर रिवाज में, सारी चीजें रिवाज में है। रिवाज में नहीं तो रमजान के काफले रिवाज में नहीं, वो रिवाज भी खत्म हो गया, वो रिवाज भी खत्म हो गया, रिवाज भी खत्म हो गया। आज मैं सुबह एक सिक्का देख रहा था, बर्रे सगीर का 1 रुपए का सिक्का, चांदी का होता था, लिखा हुआ था 1906। जब मैं रोया सुबह, फिर बैठ के उस सिक्के को देख, मैं तो कूंज मांगो कुरला हूं, पता नहीं सिक्के में क्या था। और उस सिक्के से मैंने बातें करनी शुरू कर दी, तुझे किसने पकड़ा होगा, तू सिक्का किस खैर में खर्च हुआ था, कभी तू शर में भी खर्च हुआ था, कभी तू गुनाहों में भी लगा था, कभी तू खैर में भी लगा था, सिक्का तुझे सदका भी किया गया था, कभी बतौर ज़कात भी दिया गया था, कभी बतौर फितराना भी दिया होगा। मैं क्या नहीं नहीं, फितराना नहीं दिया होगा तेरा, तू बहुत बड़ी कीमत थी रुपए 1906 में, तेरा फितराना कैसे दिया गया होगा, तो बहुत बड़ी कीमत थी 1906 में, चांदी का रुपया तो बहुत बड़ी कीमत थी। कोई तजल्ली आप पे पड़ जाए, कोई तजल्ली मुझ पे पड़ जाए, बस मौला दर पे पड़ा हूं, रहमतें समेट के जाऊंगा, इनायात लेके जाऊंगा, अताएं लेके जाऊंगा। बाज़ औक़ात ना मेरा अल्लाह बंदे की तलब को देखते हैं, फिर पता क्या करते हैं, रिश्ते कहते हैं या अल्लाह परदेसी है, फकीर है, मुसाफिर है, मंगता है, भिकारी है, आजिज है, अता कर दे। मेरा अल्लाह कहता है ना दो। या अल्लाह क्यों ना दे, फरमाया दिया तो चला जाएगा, मुझे ये तकलीफ में रोता सिसकता जारी करता अच्छा लगता है। और बंदा कहता है मुझे इतने अरसे से कुछ नहीं मिला, और तुझे पता नहीं रब के साथ तेरी अदाएं क्या हैं, अल्लाह के साथ तेरी अदाएं क्या है, तुझे खबर ही नहीं है, तेरी अदाएं क्या है तुझे खबर ही नहीं है, तेरी अदाएं क्या है, अल्लाह पाक तुझसे चाहता क्या है, अल्लाह के साथ तेरा राज और नियाज क्या है, वो चीज जो तू समझ नहीं सकता, तुझे अकल ही नहीं है, मेरा रब तुझे वो देना चाहता है, मेरा रब तुझे वो देना चाहता है। ये मजमा बहुत खुशकिस्मत है। एक दरवेश के पास एक बंदा गया, हजरत बेटे को कैंसर है, अभी चंद साल पहले फौत हो गया, बड़ी मुश्किल से उनके हुजरे पे पहुंचा, बड़ी मुश्किल से मुलाकात पे पहुंचा। हजरत बेटे को कैंसर है, जवान बेटा है, ये एक ही मेरा सरमाया है, डॉक्टर ने इसको लाइलाज करार दिया, दुआ फरमा दे। आपने फरमाया जा, ये बाहर जो मजमा बैठा है ना, इसके वसीले से दुआ मांग, इसके वसीले से दुआ मांग। मैं एक दफा उन दरवेश के पास के करीब बैठा हुआ था, तो एक बंदा कहने लगा कि हजरत एक मरीज आते हैं और आके लंगर खाने का जूठा खाना खाते हैं, जो हड्डियां हैं वो चूसते हैं, जो रोटी के टुकड़े हैं वो खाते हैं, जो बचा हुआ पानी वो पीते हैं, जो बचा हुआ सालन वो खाते हैं, और दुनिया आसे उम्मीदें लेके आती है। ये वो मजमा है जो महज अल्लाह के लिए चला है, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला मकसूदी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, ला मौजूदी इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो मजमा है जो अल्लाह के लिए चला है। इसका जूठा खाना शिफा, इसका जूठा लेना शिफा, इसके जूठ पे शिफा ही शिफा है, राहत ही राहत, राहत ही राहत है, राहत ही राहत है, राहत ही राहत है। कोई मौका ऐसा होता है बस फैसले हो जाते हैं। इंसान सारी जिंदगी तड़पता रहता है, फैसले नहीं होते। आपने देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं एकाश में उस वक्त कोई और चीज मांग लेता, एकाश उस वक्त कोई दुआ मांग लेता, एकाश उस वक्त कोई बड़ी चीज मांग लेता, वो कबूलियत का मौका था। आप सोच नहीं सकते, आप गुमान नहीं कर सकते, आपको रोज कबूलियत की कितने लम्हे मिलते हैं, कितने मौके मिलते हैं, कितनी घड़ियां मिलती हैं, और कितनी तजल्लियात और कितनी छांव आती है, गुमान नहीं कर सकते, गुमान नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। मुझे कई लोगों ने वाकयात सुनाए,
کہا مرنے کے بعد والدہ، والد، بہن، فلاں عزیز رشتہ دار، وہ تسبیح خانے جانا نہ چھوڑنا، میری بخشش کا سامان وہیں سے ہے۔ خوابوں میں مجھے کئی لوگوں نے واقعات بتائے اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے تسبیح خانہ جانا چھوڑ دیا، تسبیح خانہ جانا چھوڑ دیا، وہاں سے تو رزق کے دروازے تھے جو تو نے بند کروا دیے۔ آج میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے 2011 سے آ رہا ہوں، پھر آنا ختم ہو گیا، یہ مسئلے یہ مسئلے یہ مسئلے۔ میں نے کہا وہ کنیکشن ٹوٹ گیا جو دیواروں کے جو ساتھ لگا ہوا تھا، تاروں کے ساتھ، وہ نظام ٹوٹ گیا، پھر سے شروع کر دیں، پھر سے برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، اور واقعی کھل جاتے ہیں۔ طلب والے مجمع کے ساتھ جو بے طلب بھی بیٹھ جائے، بے تڑپ بھی بیٹھ جائے، اللہ اس کو بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ رحمت کی بارش میں جو بھیگا ہوتا ہے وہ بھی بھیگ جاتا ہے، جو خشک ہوتا ہے وہ بھی خشک ہوتا ہے۔ پھر بارش سمندروں میں بھی ہوتی ہے، حالانکہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، دریاؤں میں بھی ہوتی ہے، تالابوں میں بھی ہوتی ہے، اور خشک وادیوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہاں، جب بارش ہوتی ہے، اس طلب والے مجمع پہ بارش ہوتی ہے، اس تڑپ والے مجمع میں بارش ہو، کوئی سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھا تسبیح کر رہا ہے، کوئی بیٹھا نفل کر رہا ہے، کوئی بیٹھا راز و نیاز کر رہا ہے، مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا، کوئی غم سنا رہا، کوئی آنسو بہا رہا، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے مراقبہ کر رہا۔ یہ مجمع بیٹھا ہے، اجتماعی ایام میں عمل میں بیٹھ کے سارے لگے ہوئے ہیں، اللہ کا نام، اللہ کے نام کی فریادیں اور پکارے۔ یہ جذبے ہیں، اور یہ جذبے اللہ کے ہاں ایسے اوپر جا رہے ہیں۔ ہاں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ وہ چپ کرو، کیا ہوا؟ لوگ باتیں کر رہے تھے نا، سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ احتیاط کرنا، اس نے بڑی پیاری باتیں بتائیں، احتیاطیں بتائیں۔ اس نے میرا رومال لیا، کہ رومال دکھاؤ، دیکھو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اپنی جوتیاں اتارو، سارے اپنی قیمتی چیزیں اس میں رکھو، ایسے بندہ آئے گا اور آپ سے ایسے کہے گا، رومال ایسے باندھے گا اور لے کے بھاگ گیا۔ ایسے بندہ آئے گا، ایسے کرے گا۔ خیال کرنا، بہت اچھے ہو، نیک جگہوں سے آئے ہو، نیک شکلیں ہیں، خیال کرنا، بس اس طرح ہوگا، یہ گیا اور وہ گیا، کہ ہم دیکھتے رہ گئے، نہ جتیاں نہ کپڑے، چال گئے۔ خیال کرنا، خیال کرنا۔ کمائیاں ہو چکی ہیں، اب ٹھگ آئے گا، لڑائیاں کروانے کے لیے، اختلاف کروانے کے لیے، تھوڑی دیر کے اندر اس کا چچڑاپن ہو جائے گا، جھڑک دے گا۔ خیال کرنا۔ نیکیوں میں پہاڑ بن گئے ہیں، اب پہاڑوں کو بچانا ہے۔ دولت مند ہو گئے ہیں آپ سارے کے سارے سرمایہ دار بیٹھے ہیں، آپ سارے کے سارے سرمایہ دار بیٹھے ہیں، تو سرمایہ دار کو ذرا احتیاط کرنا، ایسے ٹھگ آئے گا، ایک پل میں ایسے لوٹ کے یوں چلا جائے گا نیکیوں کو، کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی شکل میں، موبائل کا وقت بڑھا دے گا، باہر نکلوائے گا، سونے پہ سونا، سونے پہ سونا، بیٹھا بھی سوئے گا، دوپہر کو، صبح کو، شام کو، ادھر سوتا سوتا زندگی سلا کے ایسے خیال کرنا۔ کیوں آپ نے زندگی کے سارے سفر میں، رمضان میں بہت کمائی کر لی ہے، اب اس کمائی کو بچانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، بچانا ہے، ڈرنا ہے، اور چکنا سونا ہے، اور چکنا رہنا ہے، اور احتیاط سے چلنا ہے، اور اپنے آپ کو بچا کے چلنا ہے۔ کس کر کے؟ کیا کر کے؟ بچا کے چلنا ہے، بچ کے نہیں چلنا، بچا کے چلنا ہے، کہ بچ کے چلیں، بندے بلانے کے لیے آ جائیں، نہ، بچا کے، نیکیاں، اپنا سرمایہ بچا کے چلنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوشش کریں گے نا؟ اور کوئی تجلی پڑ گئی تو کام بن گیا۔ ہاں، تجلی پڑی، ایک قطرہ بس، اور انشاءاللہ تسبیح خانے میں ایک بات مشہور ہے، عمومی، اللہ کرے ایسا ہو، لوگوں سے سنی، بار بار سنی، ایک دفعہ نہیں، کہا جو تسبیح خانے میں رمضان گزارتا ہے اس کو چند چیزیں ملتی ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو، کہا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے، اور کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور دوسری ایک بات بار بار سنی، کہا بیماریاں، قرضے، تکلیفیں دور ہوتے ہیں، اور اس کی نسلوں سے فقر، غربت، تنگ دستیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور رات میں نے ایک بات کہی تھی، 17 رمضان 15 رمضان کے بعد تاج پوشیاں شروع ہوتی ہیں، تاج پوشیاں، اس کو تاج پہنا دو، اس کو تاج پہنا دو، عید کی رات تک تاج پوشیوں کا سلسلہ شروع ہے۔ خیال کرنا،
ताज लेके जाना, ताज पहन के जाना एक, और दूसरा फरिश्ते गठड़ियां बांधना शुरू करते हैं नूर की और सरों पे रखवा देते हैं। जब ये जाता है गठड़ी बांध लेके नूर की गठड़ी सरों पे, तो फिर घर में नूर जब आता है, जैसे मैंने कहा ना, अंधेरे का इलाज लाठी नहीं है कि लाठियां, अंधेरे का इलाज रोशनी है थोड़ी सी, पर यह नूर जब जाता है फिर घरों में सरूर, बीमारियां, कर्जे, तकलीफें, नाकामियां, परेशानियां, सब ऐसे करम 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 हो जाता है। ये आप खुशकिस्मत हैं, ये आप सआदतमंद हैं जो इन सआदतों और इन बरकतों और इन रहमतों को पा रहे हैं। मुबारक हो आपको, इस रहना मुबारक, यहां आना मुबारक, और पूरी दुनिया में जो तस्बीह खाने के साथ निस्बतें रखने वाले हैं उनको मुबारक हो। उनकी सआदतें, उनके लिए सआदतें मुबारक, उनके लिए इबादतें मुबारक, उनके लिए अदब और अजमत जो दिल में है वो मुबारक हो। हमदन तय्यबन मुबारकन फी। आज का नक्श, आज आइन है, और आइन कुरान में 9931 मरतबा आया है। आइन, अल्लाह काफ हा या आइन, अल्लाह अकबर। आइन की बड़ी ताकत है। आइन को दिल में पुकारते हुए अपनी तलब तड़प, अपने जज्बे और अपनी चाहत, आस, उम्मीद लिखना शुरू करें। मुजरिमाना हाजरी के मौला मुजरिम हैं, मुझसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं। शहनशाह भी है, करीम भी है, तेरी शफकत भी है, तेरी मेहरबानी भी है। अपने आप को मुझसे बड़ा मुजरिम कोई जाहिर कर दे, बस मैंने तो जाहिर कर दिया। माफ भी कर दे, कबूल भी कर दे, अता भी कर दे। तीन चीजें, माफ भी कर दे, कबूल भी कर दे, अता भी कर दे। अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका। आमीन। आज अल्लाहुम्मा अगफिरली के 11 दिन का दूसरा टारगेट पूरा होगा। आज आखिरी दिन है, आपको इल्म है कि हमने उसके 11 दिन किए, उसका टारगेट दिया। आज उसका दूसरा टारगेट पार पूरा होगा। उसको बहुत तवज्जो से पढ़ेंगे, उसकी अलविदाई दुआ करेंगे, फिर अगले टारगेट के लिए हम तवज्जो करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जमजम के कूलरों के शानदार पैकेज हैं, इन बरकतों को हासिल करें, इनके पानियों को गोशा तिलिस्मात के अमाल करें। और जन्नती तावीज़ अबकरी अप्रैल 2025 के सफ़ा नंबर 63 पर शाये हो रहा। इसको फैलाएं भी सही और करें भी सही। इस रिसाले को बहुत फैलाएं। जो अप्रैल का रिसाला आ रहा, जन्नती तावीज़ उसमें मौजूद है, जन्नती तावीज़। और अबकरी चैनल और अबकरी इंग्लिश मैगजीन को, इंग्लिश अबकरी चैनल को और इंग्लिश मैगजीन को बहुत ज़्यादा फैलाएं, मखलूक खुदा को बहुत नफ़ा होगा। और दूसरा, आखिरी अशरे का जो एतकाफ़ है, जहाँ जुमा और जमात होती है वहाँ एतकाफ़ होता है। बहुत ज़्यादा फतावे उलमा इसकी पूरी तहकीक के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एतकाफ़ होता है। और 21वीं शब को बेरी के पत्तों और रोई का अमल होगा, 23वीं को मीठी शक्कर का अमल होगा। और अपने बाल और कटे हुए नाखून एक टिश्यू पेपर में या कागज में लाएंगे, उसका अमल होगा। ये 23वीं शब की बात कर रहा हूँ। 23वीं शब को मीठी शक्कर और बाल और नाखून, और 25वीं शब को दमशुदा तेल और पानी तकसीम होगा।
اور 25ویں شب کو ہی جھاڑو کا عمل کرایا جائے گا، اور یہ جھاڑو کھجور کا تسبیح خانے کی طرف سے خاص ہدیہ کیا جائے گا۔ اور ختم قرآن 27ویں شب کو زبردست روحانی پیکج جس میں سورۃ رحمان کے نیلے دھاگے کا عمل بہت طاقتور ہے، دنیا تلاش کرتی ہے، 4 رنگی تعویذ کا عمل، تھیلی پر برکتی عمل، خضری تعویذ اور برکتی نوٹ، یہ سارے 27 کی رات کو ہوں گے۔ اور 27 کی رات کو ہی تحریریں سامنے رکھی جائیں گی، لوگ اپنے طبی روحانی تجربے مشاہدے، کوئی دم، کوئی تعویذ، کوئی نقش کا عمل، وہ بھی رکھا جائے گا۔ اور 27ویں رات کو نکاح کی ترتیب بھی ہوگی، عید الفطر صبح 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ سارے اعلانات ہیں۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے، توجہ سے، اور روحانی کارٹون کی پہلی قسط کل شام 7 بجے نشر کی جائے گی پاکستانی وقت کے مطابق، کل شام 7 بجے۔ اب آج ہم اس کی دوسری 11ویں غور سے سنیں۔ ایک پہلا ہم نے 11 دن کا چلہ کیا تھا، پھر دوسرا 11 دن کا چلہ ہے، دوسرا ہے آج دوسرے 11 دن کا چلہ ہے، اور اس کی اختتامی توجہ کے ساتھ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آج دوسرا اختتامی چلہ ہے۔ ایک چیز خیال کیجئے گا، اور بڑی اہم ہے، ایک چیز بہت اہم ہے، پڑھنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو ایک چیز کو بار بار پڑھ کے اس کی عظمت، اس کی قدر، اس کا ادب دل سے نہ نکل جائے۔ خیال کیجئے گا، یہ وہ چیز ہے جو صرف چند بار پڑھنے سے فیصلے کرواتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو انگلی پر گنے چند بار پڑھنے سے عرش سے کائنات کا نظام تبدیل کرواتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو چند بار انگلیوں کے پڑھنے سے دعاؤں کی مقدر اور نصیب بدل دیتی ہے، وہ چیز ہے جو چند بار پڑھنے سے اللہ کی نظر میں بندے کو مجرم ہٹا کے دوست بنا دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے جو چند بار پڑھنے سے صدیوں پرانی آسیں امیدیں پوری ہوتی ہیں، اور وہ چیز ہے جو چند بار پڑھنے سے نسلیں جو سسکتی جن چاہتوں کو مر جاتی ہیں، نسلوں کو وہ چیزیں عطا ہو جاتی ہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ وہ کائنات کا راز ہے، اس کو عظمت، اس کو ادب، اس کو توجہ، اس کو دھیان۔ ہاں، میں نے کچھ لوگوں کو سورۃ یاسین کی عمل دیا ہوا ہے، خیال کرنا اس میں عظمت اور ادب کی کمی نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو کچھ خاص عمل بلا کے دیے ہوئے ہیں، اور ان کو کہا ہے کہ اس کا مجھے ٹارگٹ دو اور اس کا مجھے ریزلٹ دو، کہیں عظمت اور ادب میں کمی نہ آ جائے، عظمت ادب میں کمی نہ آ جائے، صرف تسبیح پھرتی رہے، دل دماغ کہاں، سوچے کہاں۔ خیال کرنا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص مرید سے فرمایا، مجھ سے دور چلا جائے 1 سال کے لیے، نظر نہ آ، میرا حکم ہے۔ سال کے بعد تڑپتا ہوا آیا، حضرت کیوں بھیجا تھا؟ فرمایا میں تیرے اندر عظمت محسوس کر رہا تھا، ختم ہو گئی ہے، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، پھول میں خوشبو تو ہوتی ہے، اگر وہ خوشبو چلی گئی تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ 1 سال کے لیے دور کر دیا، تو میں چلا جا، مجھ سے دور ہو جا کہیں اللہ اللہ کر، سال کے بعد میرے پاس آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کی عظمت ختم ہو جائے، ادب ختم ہو جائے، طلب ختم ہو جائے، جذبے ختم ہو جائیں۔ کس کو کیا روحانی ٹارگٹ دیا، کس کو کیا روحانی وظیفہ دیا، کس کو کیا عمل دیا، اور پھر ہر بندے کو کتمیر کے جال توڑنے کے لیے خصوصی دیا کہ خود عمل سوچو، خود کرو، خود گڑ گڑاؤ، خود بھکاری بنو، بس عظمت ختم نہ ہو جائے۔ کیا نہ ختم ہو جائے؟ کیا نہ ادب ختم نہ ہو جائے۔ اس پہ ڈرتے رہیں۔ وہی آنکھیں تھیں، ان آنکھوں نے دیکھا پر عظمت اور ادب سے نہیں دیکھا، وہ ابو جہل کی آنکھیں تھیں۔ آنکھیں وہی بلال کی تھیں، اس نے عظمت سے دیکھا اور ادب سے دیکھا۔ ہستی ایک ہی تھی کملی والی، دیکھنے والی آنکھوں کا زاویہ مختلف تھا۔ ابو جہل نے عظمت اور ادب سے نہیں دیکھا تو ہر وقت اس کو اعتراض ملا، اور بلال نے ہمیشہ ادب اور عظمت سے دیکھا، ہر وقت اس کو قرار ملا اور نور ملا اور دیدار ملا۔ ادب، عظمت،
عمل میں، سارا دن یہاں قیام میں، ہر اجتماعی عمل میں، ہر انفرادی عمل میں، دیے ہوئے ٹارگٹ کے عمل میں، اور موجودہ پڑھنے کی کیفیتوں اور عمل میں عظمت عظمت عظمت، ادب، طلب، تڑپ، اور اللہ کے ہاں یہ عظمت، طلب اور تڑپ فیصلے کرواتا ہے انشاءاللہ تعالی، فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ گڑ گڑا کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، رو کے پڑھیں، دھیان سے پڑھیں۔ اللہ اللہ
اللہ آمین آمین.
या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन। कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। बरकत और आफियत अता फरमा, बरकत और आफियत अता फरमा। बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। इल्लत जिल्लत किल्लत से बचा। इन दुआओं की कबूलियत में कोई शक नहीं। हमें अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। सदा इन मजमू में बरकतें दे दे। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वसअत दे दे। हर फितने से हिफाजत दे दे। अहल लोगों को मुतवज्जे फरमा। सदा ये लंगर चलते रहें, सदा ये खैरें चलती रहें, फितनों के बगैर चलती रहें, फितनों के बगैर चलती रहें। कितमीर के जाल को तोड़ दे, करम फरमा, अता फरमा। सबकी झोलियां भर दे, सबकी मुरादें पूरी कर दे, सबकी आसें पूरी कर दे, सबकी उम्मीदें पूरी कर दे। किसी को खाली ना लौटा, सबको हरा भरा कर दे, आबाद और शाद कर दे। आमीन, आमीन, आमीन। बिरहमतिक या अरहम।